buntag sa tanan, ni anapod ta sa atong online karong kabuntagon, maskin wala ta sa atong simbahan, pero naata sa tagsa-tagsa kanato sa atong panimalay. So, ang akong topic karon may tungod sa kaluwasan, salvation. Ang akong text diha makita sa Hebrews 2, chapter 2, verse 3. Mao ni atong trip going to heaven. Unya na naapot ta diri manual, kani nga manual para moadto tag langit. So kinanglan atong tun-an ang kaluwasan. Kana ang pinaka-importante sa atong kinabuhi sa pagkakaron. Ang kaluwasan nga atong naangkon. No, ingon dinhi ang Hebrews chapter 2 verse 3. Nan unsaon man nato paglikay sa silot kun dili kita magtagad sa dakong kaluwasan, ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa mao nga kaluwasan ug ang nakadungog kaniya nagmatuod niini sa iyang kasing-kasing. So dinhi nato makit-an ang pulo nga kaluwasan. Now, ang pangutana dinhi, unsaon nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad sa dakong kaluwasan. So mga igsuon, atong tagdungyod ang kaluwasan. Kay ang silot, ingon diri, unsaon paglikay sa silot? Sa silot nga walay katapusang pagkalaglag. Ingon dinhi ang Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ang Roma 6:23 nag-ingon pod, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon hangtod sa kahangturan. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Mao na ang gisulti sa Roma. Ang Thessalonians nag-ingon, unsaon nato paglikay sa silot? Thessalonians 2 Thessalonians, gwapo gyud mga igsuon kung naamoy notebook o ballpen para masulat ninyo ang mga bersikulo. Kay kini importante kaayo. This is trip to heaven, ang salvation. 2 Thessalonians 1:8 and 9. Miani siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Aron pagsilot ni adtong wala makaila sa Dios. Og ni adtong wala mudawat sa maong balita. Mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Mag-anto sila sa silot sa walay katapusang pagkalaglag. Walay katapusang pagkalaglag. Og ipahilayo sila sa presensya sa Ginoo og iyang mahimayaong gahom. So mga igsoon, dili ta kalikay sa silot kung dili ta magtagad sa kaluwasan. Muni ang silot nga nagdilaab nga kalayo sa walay katapusang pagkalaglag, mga igsuon. Lisod kaayo ug ang tanan nga tua didto sa impyerno nagabasol. Pero ulahin na ang tanan. So ingon diri, kung dili sila magtagad sa dakong kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus, nga iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Muni ang dakong kaluwasan. Muni ang Hebrews chapter 2 verse 3 o John 3:16. Ngunsa gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron ang tanan motuo kaniya dili mawala kung dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon dinhi ang John 3:16. For God is the greatest lover. So love is a greatest degree. The world is the greatest company. That He gave is the greatest act. And He gave His only begotten Son, that is the greatest gift among the gift. That whosoever believe in Him, it is a greatest promise to us, mga igsuon. So, should not perish, dili mawala. That is the greatest assurance for us, Christian. But have everlasting life, the greatest
position that we have in Jesus Christ. So salamat mga igsuon. Nakita nato, nahibaw-an nato, nadungog nato nga ang dakong gugma sa Dios nga iyang gihatag kanato. So sa 1 John 5:11 ingon siya, and this is the witness that God has given us eternal life. Ang kani gisaksi mao nga ang Dios mismo naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan og anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Mga igsoon, daghan akong madunggan nga magbuhat lang kog maayo para ko maluwas. Para ko maluwas, mga igsoon ingon dinhi, anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Walay lain nga naghatag kinabuhi si Ginoong Hesus, nagluwas nato dito sa krus sa Kalbaryo. Siya lang yun pinaagi kaniya. Ang verse 12 nag-ingon, ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala siya niining kinabuhia. So mga igsoon, maangkon lang nato ang kinabuhing walay katapusan, ang kaluwasan, kung dawaton nato si Kristo pasulod sa atong kasing-kasing. Ingon siya sa John 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Mga igsuon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So, mga igsuon, ang kaluwasan, grasya sa Dios. Dili sa ato, dili sa atong kaugalingon, kundi grasya ra gyud sa Dios. Dios pinaagi sa atong pagtuo. Now, ingon din unsaon man ako pagkasiguro sa kaluwasan? Ano sa aman? Ano sa ang kaluwasan? Unya na mamatay ko? O karon buhi pa ko? So, ang Biblia naghatag og tubag. Sa 2 Corinthians 6:2, ingon siya din gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kining takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon mga igsuon. Karon nga buhi pata. Mamaangko nato si Kristo pasulod sa atong kasing-kasing. Mauni ang gisulti sa 2 Corinthians 6:2 nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Basin ulahin na ugma. Basin mabangongot ta in Jesus name ug karong gabi din wa pata nakadawat kang Kristo kay ingon man gyud dinhi ang midawat makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia. So mga igsuon, klaro gyud kaayo na ingon dinhi naain mo ingon mga igsuon nga kahambugiro buhi luwas o na anak mga igsuon buhi pata luwas. Unsa man di ay mga igsuon, ay ang Dios lang magbuot. Muni akong nadungog. Ang Dios lang magbuot ug asa ta niya ibutang. Mga igsuon, duha ang atong padulngan, langit impierno. Asa ka? Naikanta anak sa mga bata. Langit impierno asa ka? Eternidad, eternidad. So magpili ka, mga igsuon. Ingon din nga, buhi pa? Nakasiguro sa kaluwasan? Ang 1 Corinthians 1:8 nag-ingon, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong wala maluwas, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Hallelujah! No? Katong mensahe ni Kristo mahitungod sa kamatayon niya dito sa krus, binuang sa mga tao nga wala nakaangkon sa kaluwasan. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Mga igsoon, na ay pangutana ni Pastor Ali sa unang panahon. Ingon ang tao nga, Brad, nakahibalo ba ka? Asa ibutang ang taong luwas? Ingon si Pastor Lapis nga, oo, sa langit. O, nganong niya pa man ka? O, pa man ka ni adto sa langit. Ingon po si Pastor Ali nga, ikaw, Brad, wa ka nakaangkon sa kaluwasan. Kabalo ka asa ibutang ang taong wala nakaangkon sa kaluwasan? Insa sa impierno. O, nganong niya pa man ka? So, ingana mga igsuon.
Nakaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan, nakaangkon ta sa kaluwasan, niya pata, tungod kay niya atay buluhaton din sa kalibutan. Daghan pa kaayong wala kahibalo mga igsuon. So ingon din ang 1 John 5:13. Gisulatan ko kamong tanan aron kamo masayod nga ang Dios naghatag kanatog kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ta igsuon tungod kay wa ta nasayod. Abi natog sige tag simbag Domingo, makaangko na ta sa kaluwasan. Dili man di ay. No kinahanglan gyud kun-an nato atong manual. This is our manual. Naa dinhi tanan ang pulong sa Ginoo, ang mga pangutana. Kung buhi pa to si Pastor Ali, unsay pangutana, iya ra ng tagaag bersikulo. Sila na'y magbasa para mahibaw-an nila ang ilang pangutana. So mga igsuon, this is our manual, our trip to heaven. So naa diri ang tanan, nagsaysay mahitungod sa kaluwasan. So ingon dinhi, gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ta, pero kung wala ta nagbasa sa atong manual, dili gyud ta kahibalo nga nagsulti na ang Ginoo nga ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa kaluwasan. Iyan ning gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang kaluwasan mga igsuon is complete. Kumplito ang kaluwasan nga iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Humana ang kaluwasan. Ang ato lang mo'y wa na human. Iyan ang gihimo na hinumduman ninyo ang iyang gisulti dito sa krus sa Kalbaryo. Ingon siya, it is finished. Humana ang kaluwasan, ang pagpasaylo niya sa atong mga sala. Humana. Andam na ang atong buhaton mo surrender ta, magkumpisal ta sa atong mga sala, aron mapasaylo ang atong mga sala. Kaingon siya, dili na niya hinumduman ang mga dautan, ang atong mga sala, dili na niya hinumduman. So karon mga igsuon, gisulatan ta aron ta masayod nga kita aduna nay kaluwasan, aduna nay kanang kinabuhing walay katapusan. So mga igsuon, salvation is very important. If we miss salvation, we miss it all. Laliman ka, if you miss salvation, you miss it all. Dito na unya ka magsigig hinulsol, magbasol, kay nganong wala ka magtagad sa kaluwasan. Kay silot rabagyod ang atong padulngan. So muna din nga, kita, wala pa ta nahuman. Nganuman, ang kadaghanan sa mga tao wala pa nakasiguro sa kaluwasan. Wala pa sila nakasiguro kung asa sila muadto 100%. Langit ba? Impyerno. So wala sila'y kasiguruan. Pero kung basahon nimo ang Bible, makasiguro ka gyud igsuon. Ingon siya diri, ang midawat sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala siya niining kinabuhia. Siya ang dalan, kamatuuran, ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas pinaagi kaniya. Kay naa kang Kristo Jesus ang kinabuhing walay katapusan. Muna ang iyang giingon. Ang iyang giingon dinhi sa kasulatan. So, importante kaayo mga igsuon nga makasiguro ta sa kaluwasan 100%. Igsuon, nakasiguro ka sa imong kaluwasan? Yes, nakasiguro ko. Buhi pa. Ingon si Ginoong Hesus, karon ang adlaw sa kaluwasan. Buhi pa. Kay naapay panahon maghinulsol, naapay panahon mag-reconcile, kung naay mga irreconciled. So karon ang adlaw sa kaluwasan. Mga igsoon, if we miss salvation, we miss it all. So naay mga ebidensya, mga igsoon din sa Bible, naay mga ebidensya nga buhi pa, nakasiguro na sa kaluwasan. So, atong adtuon si Pedro. Ephesians 1:7. Si Pedro ni, kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. So, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala.
pagkadako sa grasya sa Dios. So si Pedro nag-ingon, kay naluwas kita, daghan kita. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, dili sa atong kaugalingon. Tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios. Mo ni gisulti, dili ni Pedro. Mo ni gisulti ni Pablo. Si Pablo sa Episo 1:7. Mo ni giingon ni Pablo, kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, dili sa atong kaugalingon. Kay nag-ingon ang Ephesians 2:8, for by grace we had been saved through faith, and this is not of ourselves, it is the gift of God, gasa sa Dios. Muna ingon siya, pagkadako sa grasya sa Dios. Og si Pedro, atong pangutan-on si Pedro. Maminaw ta ni Pedro mga igsuon, buhi pa si Pedro. Sa Acts 15:7-11, pero nag-shortcut lang ko, ingon siya diri, human sa taas nga paglantugi, mitindog si Pedro. Ingon si Pedro, timan-i ninyo kini. Timan-i ninyo nga sila sama sa ato mituo og naluwas. Pinaagi sa grasya sa Dios. Si Pedro ni, silang uban-uban sa Ginoo. Pero ingon atong lakbitan ang tulisan. Ang tulisan nga tua dito sa cross nga kauban ni Ginoong Hesus nga nagdupa dito sa cross sa Kalbaryo, tulisan. Grabe nga pagkadautan nga tao. Pero ingon ang dautan, miingon siya kang Hesus. Hesus, hinumdumi unya ako, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Ingon ang tulisan. Miingon ang tulisan kang Hesus. Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Hallelujah. Og si Jesus miingon. Si Jesus miingon kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Buhi pa ang tulisan. Gaistorya siya ni Ginoong Hesus. Busa, ang kaluwasan, karon buhi. No? Buhi pa ang tulisan. Tulisan na ganito. Okay, ang Acts 2:47. Gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. Og sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tawo nga nangaluwas. So mga igsuon, kung imo daing dawaton si Kristo pasulod sa imong kasing-kasing, idugang ka sa pundok nga mga taong luwas. Dili ka magpabilin diha sa imong mga kauban nga wala nakaangkon sa kaluwasan. Ingon diri, idugang ka sa pundok nga nangaluwas. Pipila ka tawo ang gidugang sa ilang pundok, daghan kanila ang mituo sa mensahe og nagpabunyag. Og 3,000 katawo ang gidugang sa pundok sa mga taong luwas. Mga igsuon, gusto ba nimong dawaton si Kristo pasulod sa imong kasing-kasing karon? Kung ingon diha ang pulong sa Ginoo ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, og naghatag siya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So kung naamo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, kung gusto ninyong dawaton si Kristo pasulod sa imong kasing-kasing karon, pwede ka muuban nako sa pag-ampo. This is the prayer of invitation sa imong kasing-kasing. Magampo ta, Ginoong Hesus. Salamat sa imong pulong nga among nadunggan ug salamat Lord sa imong gugma kanamo nga nagpakamatay ka sa krus alang sa among mga sala. Lord, pasaylua ako sa akong mga sala sukad pa sa bata ko hangtod karon ug dawaton ko ikaw nga mosulod sa akong kasing-kasing ug karong adlaw akong dawaton ka og ako tabangi ako sa pagkinabuhi nga Dios nun sa ngalan ni Jesus. Amen. So kung imo nang gibuhat mga igsuon, gidawat nimo si Kristo pasulod sa imong kasing-kasing, ang kaduha matawo kas ang mamatay.
natawo ka sa imong ginikanan, natawo pug ka sa gingharian sa Dios sa diha nga imong gidawat si Kristo para sa imong sulod sa imong kasing-kasing. Kaduha ka natawo sa imong mama ug sa gingharian sa Dios. Kas ara ka mamatay, ang imong pisikal ra ang mamatay. Pero kung kas ka na tao, kaduha ka mamatay, ang imong pisikal ug ang imong spiritual. So importante kay mga igsuon nga imong gidawat si Kristo pasulod sa imong kasing-kasing ug karon nahimo na kang anak sa Dios. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan nga naminaw. Thank you.